पुष्पराज साला छुएगा नहीं করে যে বসে দেখি বুঝি ওই অতিরিক্ত শহরে তো মেলা স্ট্যান্ডার্ড মানুষ ওটা যে বসে पुष्पराज साला छड़े के बसेगा नहीं चला उधर पे एक घास है उधर पे बैठेगा हाँ उधर पे भिक्को देगा बाल टेंशन नहीं लेने का आपको खा देना यल्ला आपको पूरा भिक्को देगा लगा বন্ধু আসো की रे बंधु की गला लगा ली दे हाँ फिर यहाँ माटी में हाँ चलो आज भीख मांगेगा क्या बोलता है मांगा हाँ आज तो भीख मांगे एकदम अमीर हो जाएगा ठीक है ना ठीक है 50 হবে 50 चलो सब लोग चलो 50 चलो 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 এখন যা বসবো এখানে अपन का बात बहुत पैसा है भीख मांगेगा এবার হবে আমার অরিজিনাল রূপ বুঝছং রে বাত বহক 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 বাল একটা মানসি বা কেবার না দেখাম আরে দে মানসি থেকে কেন করে ভিক্ষে যাবো আমি করেছি আমি কি কইস আমি কইছি আমি তুই কম কই যাবি मुझे केन করে যাম चाचा दे दे कुछ दे दे चाचा चाचा दे दे मैं आपका हाथ जरा दे दे आपका माइकी सुख में रहे दे दे तू कैसा बोलेगा मैं ऐसा बोलूंगा ऐसा वो देखे ना बना है दादा ओए लिख रे लेना स्टैंडर्ड वीडियो रे ये मुंबई देखिए चोरी ना जाना एक बार देखिए तो रे ओए তোমাক তো চিনা চেনা লাগি আছে রে আমার স্ট্যান্ডার্ড বিক্রি স্ট্যান্ডার্ড তোমার তো হ্যাঁ এই তো ছটা ধরা পড়ছে তোমার মুম্বাইত বাড়ি তোমার কোন একটা দেন ছটা তোমার মাইকি ভালো লাগে আমাকে দেন তোমার মাইকি ভালো লাগে তোমার মুখ ভালো লাগে মুখ দে দো আল্লাহ के नाम पे दे दो आपका माइकी का नाम भी दे दो ना तुम्हारा बीड़ी नोमान तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हारा ओ जमा ना देखी इटे ना देखी देखी वाले के में बस जागला ना কেনে মান আন কেনে বল চান ডাইরেক্ট দে ভালগুড়ি দে ভালগুড়ি কথা কব এ 10 টাকা একটা 10 টাকা কেনে তোমার তিনজনে ভাগ করে নেন হ্যাঁ তিনজনে এ রা এ মুখ দেব তিনজনে ভাগ করে নেন হ্যাঁ রা এ বসরি কি রক হ্যাঁ তিনজনে ভাগ করে নেবেন মুই জান চিপ कर दिया तुम ছটা করে মোর ভাই মাইকি ভালো থাকবে তো मर जाएगा तेरा माइकी हमको पैसा नहीं देना तेरा माइकी मर जाएगा दे मैंने दे दिया ना तुमको तेरे बाल बच्चा मर जाएगा तीन नहीं तुम हमको नहीं दिया स्टैंडर्ड बिके रहे हैं हम आपको नहीं दिया ना लवड़ा तुम्हारा माइकी मर जाएगा लवड़ा रुको अरे बाबू ए हम लोग स्टैंडर्ड बिके तू आगो असली स्टार्ट बिके तू चाचन ना स्टैंडर्ड बिगड़ी एक नंबर तो खाली बिगड़ी मार स्टैंडर्ड बिके भाई स्टैंडर्ड झाको स्टैंडर्ड আমাক দিলে একবার 500 টাকা দেয় তো 2 টাকা দেয় मत दिले একবারে 10 টাকা দে 10 টাকা তবে কোন 10 টাকা দে ये एक नंबर बिगड़ी गाला ला মুখ পোষে জানে না গির মাইকি নিয়ে পালান মতন গির বন্ধ মন আছে রে শেকে 10 বছর ট্রেনিং ভাল পায় ট্রেনিং দিয়ে যা শেকে শেকে মোটা ট্রেনিং মোটাই ডাইরেক্ট 500 টাকা করে দিবে বুঝছিস সা কি কইছ বুঝা না বাং সা अच्छा से बोलने से बोलो नहीं तो तेरा गान मार दूंगा सा साला ये डीटी भिगड़ी जे कोडे दिखा सुने ना काना तो सा ए ढोके दिन ए बोलते पार ना हां बोलते पार ना ए हे कहो बेबी ए नोआय ए जे तो जाने दे एक्चुअली पूछे मुछे ना दे তুই জানিস মই মই অফিসত আছো হ্যাঁ ঠিক আছে মুই এলা যাই মানে টেনশন নিস কি তুই हम चला जाएगा तू मेरा माइकी है ना ठीक है हो जा हाँ हो जा ए तू मोबाइल ले ले तो तू ओजा ना करिस तो हो जा झुक जा ऐसा नहीं बोलता अच्छा से बोला अच्छा मादरी तू जा बाड़ी जा अच्छा मैंने इटी नहीं की मुई के बारे जांगे मुई स्टैंडर्ड बिक्री मुई ভিক করি যান তো দাদি তুমি চলা শিখছিস ভাই মোর বউ হয় জানিস বাল ই দাদা লোক করল বুদ্ধি
হ্যাঁ এলা যদি মুকং উদি দা ওদিক হতে জানো বেশ মেলা দিন পরে আসলুম দেখেন বেরে কিরে তোমার কি ভিডিওরি আমার স্ট্যান্ডার্ড ভিখারি কি কি আছে কোন মোতে মোবাইল আছে মোবাইল আইফোন ভাই ওদা গজা ওদা গজা কু আরে কমা দিচ্ছে 2 টাকা একটা দে দে মোক কোন একটা দে কোথায় কি আছে মোটা আইফোন আছে কোথায় তো গুগল পে পেটিএম কোনো নাই মোটাই আছে নথিং নাই নাই না ডাউনলোড কর নতুন মোবাইল দে মোবাইল দা কোথায় ঠিক আছে মোবাইল দিতে ভালো না এ দেখ মোবাইল দিয়ে গেছে মোবাইল তো 2 টাকা দিয়ে গেছে সামান্য তুই এসিস খালি ভিখারি অত তো ওতে তো ভাই স্ট্যান্ডার্ড বিকেরে বলতে বাল স্ট্যান্ডার্ড ভিখারি পয়সা না চায় তুই তো গুগল पे लगा ना होल पे लगा बल पे लगाए भाई गाली मत दो समझा अच्छा से बात करना कस्टमर से अच्छा देखो बाल Realme C2 समझा कितना दामी मोबाइल है ये भाई मोबाइल मिल गया देखा हम 4 दिन में अमीर आ जाएंगे करोड़पति 2 টাকার মোবাইল আর 10 টাকার ভাব 2 टका तेरा आज का दिन हो गया हाँ हम लोग कल को आएगा ठीक है ना चलो चलो आज के बहुत भिखारी हो गया चलो आज को देंगे ईद करेंगे चलो। ठीक है ना खोलो मैं बहुत कमा गया आज को पार्टी करेंगे पार्टी हमारा भी कमाई हो गया पार्टी करेंगे हमारा भी 2 लाख पार्टी है गया आज ये आज को लड़की पटाएंगे आज को लड़की पटाएंगे ठीक है ना तो सब लोग। गर्लफ्रेंड है हाँ आज को लड़की पटा के वो वीडियो अच्छा लगने से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए फॉलो कर दीजिए आपको लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लेके आएंगे ठीक है ना अच्छा लगा तो Bye लाइक bye. कर देना